Yan. Punta na kami merkado guys. Driver na ko guys, oh. Tigas kayo. Tigas kay lawas ang driver guys. Driver guys, oh. Hirap guys, oh. Daan-daan guys, daanan guys, oh. Yan. So, bip-bip ko nung kayo ba? Utoy. Ito ko mako. Silbi guys. Yan. Driver boy. Oh, grabe yun. Grabe smile, driver. Grabe yung smile. So yun guys, magpapagupit kami ngayon. Magpapagupit kami guys. Pagpatakal. Tahan, boy. So yun, dito yung ano namin, daanan dito guys, no? Oh, para makabisado nyo ba? Para makapunta kayo dito guys. Oh. Oh, ito guys, makita kayo yan, bridge yan guys. So, di pa abot ng bridge. Yan, so yung gustong pumunta dito, no? Magpunta na. Punta na, okay. Yan, bro guys. Oh, bilis-bilis ito dito. Bro guys. Wow, guys, tingnan mo guys. Oh, kaso guys. Sa kusina guys. Nalaman tayo dito guys. Hindi ba tayo makakabit? Sabi ko guys, so na lang dito eh. Yun, punta namin guys, no? Punta namin magpagupit kami guys kasi ano naman ba, mataas naman yung buhok namin ba. So magpagupit na kami. Mataas naman eh. Guys, so narating kami guys, malapit kami dumating, no? Pagupit kami ba? Oh, pagupit. Oy.